Hello students, I am Gautam. Welcome you to your favorite channel All in Education Born to Educate. Students, we are going to discuss about the chapter 9 subject of your class 9 that is adverbs and adverbials. In this video, we are going to discuss and I will say you all the answers of activity 1, 2, 3 and 4. Let's friends start this video. Friends, before start, I suggest you that if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, and you can get this type of videos of your English grammar answers, all activities answers in this channel. So subscribe my channel if you like. Then like this, press the like button and share my videos with your friends also. Thank you, friends. ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 2 3 4 ତାହା ଆପଣଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡଭର୍ବ ଏଣ୍ଡ ଆଡଭର୍ବିଆଲ୍ସ ଟପିକରୁ ରହିବ ଯାହାକି ଚାପ୍ଟର 10 ରେ ରହିଛି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ୍ 9 ର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଏଣ୍ଡ ନେମ୍ ଦ ଆଡଭର୍ବସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି 10ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଆଡଭର୍ବକୁ ଚୟନ କରିବା ଆଡଭର୍ବକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ତାହାର କି ପ୍ରକାର ଆଡଭର୍ବ ଆମେ ତାକୁ ନାମକରଣ କରିବା ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ରହିଛି We looked carefully at the man. We looked carefully at the man. ଆମେ ଯୋଉ carefully ଯୋଉଟା LLY ଯୋଉଟା କନେକ୍ଟ ହୁଏ ଯାହା କି मेमोरी ट्रिक्स का ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କେମିତି ତମେ ଆଡଭର୍ବ ଜାଣିବ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ LY କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବ କୌଣସି ଟାଇମ କୁ ସୂଚଉଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମୟକୁ ସୂଚଉଥିବ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚଉଥିବ ତାହା ତମର ଆଡଭର୍ବ ହେବ ଆଡଭର୍ବ ର ଯଦି ଆମେ କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିବା ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କଣ କରିଥାଏ a word that talks about a verb ଯେମିତି କି ବିଶେଷଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବାକ୍ୟର କୌଣସି ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷଣ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଓକେ We looked carefully at the man ଏଠି ଯୋଉ ଆଡଭର୍ବ ଟି ରହିବ ତାହା ହେଉଛି carefully ଯାହାକୁ ମୁଁ ରେଡ୍ ରେ ସାର୍କେଲିଂ କରିଛି ତାକୁ ଯଦି କେୟାରଫୁଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଡଭର୍ବ ଅଫ ମେନର କେୟାରଫୁଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଡଭର୍ବ ଅଫ ମେନର ତାପରେ ହେଉଛି ନମ୍ବର 2 ସଡନଲି वी हर्ड ए नॉइज ହଠାତ୍ କିନା ଆମେ ଗୋଟେ ନଏଜ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ କୋଳାହଳ ଶୁଣିଲେ ହଠାତ୍ କିନା this is a time this is a focusing on time so suddenly is a adverb and it is adverb of time next question number 3 she speak in a friendly way से फ्रेंडली वे रे कहला को भली कहला ना फ्रेंडली वे रे कहला जोटी इन थिबो तापरे एलवाई लागि थिबो एटे वे थिबो एटे निश्चित भाबरे सेटा को फाइंड आउट करि परिबो सेटा एडभार्ब बोली तुम मानक जते बेला पढुथिबो क्लास रे सेते बेला सर माने निश्चित भाबरे तुमको कहिथिबे जदि भी यार किछि क्लास चाहो किछि बुझिबा पई चाहूचो शॉर्ट ट्रिक वे रे ता निश्चित भाबरे मते कमेंट करबो निश्चित भाबरे वीडियो तुम मानक पई नेकी आसीबी ताले एठी हे जिवो इन ए फ्रेंडली वे एटा गुटे हे जिवो एडभार्ब बा एडभार्बियल हम कहि परिबा किंतु एठी गुटे फ्रेज अछि ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୱେ ଏଟା ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେନର ଆଡଭର୍ବ ଅଫ ମେନର ଆମେ କହିପାରିବା ଦେ ୱାର୍କଡ ରିଏଲି ହାର୍ଡ ଦେ ୱାର୍କଡ ରିଏଲି ହାର୍ଡ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ପୁରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଆସିଛି ରିଏଲି ହାର୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଆଡଭର୍ବ ଦେନ୍ ଏଟା ବି ସେଇ ହେଇଯିବ ରିଏଲି ଏଲୱାଇ ଲାଗିଛି ଆଡଭର୍ବ ଅଫ ମେନର we played till evening ସମୟକୁ ସୂଚଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ସୂଚଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଖେଳିଲେ ତାହେଲେ ସେଠି ହେଇଯିବ ତମର ଟାଇମ କୁ ହେଇଯିବ ଆଡଭର୍ବ ଅଫ ଟାଇମ they are quite tired quite ଟା ତମର ଯେତେବେଳେ ବହି ଅଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ quite ଟା ହେଇଯିବ adverb of degree ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି quite ଓକେ I have never seen him earlier ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ earlier ଆଗରୁ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ତାହେଲେ never ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସମୟକୁ ସୂଚଉଛି ଆମେ ଏଟାକୁ adverb of time ବି ନେଇ ପାରିବା ବା adverb of frequency ବି ନେଇ ପାରିବା never ଆମେ frequency କଥା ବି ଏଟାକୁ ଆମେ କହି ପାରିବା तापर अछि लकीली वी ओन द मैच एटा एडवर्ब ऑफ जतिकला हमें एडवर्ब ऑफ टाइम नेले नेभर को किछि भूल होबने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखि परिबा एडवर्ब ऑफ टाइम भी हमें लिखि परिबा लकीली वी ओन द मैच लकीली हमें ताको कोन कोलु ना मैच टी को जितिलु लकीली एटा सुचौछि लकीली हे जिवो एडवर्ब ऑफ सेंटेंस एटा ଗୋଟେ सेंटेंस रे रहिछि एटा सेटा में एटा एडवर्ब ऑफ सेंटेंस हे जिवो सेंटेंस एडवर्ब हमें ताको कहि परिबा नंबर 9 रही समटाइम्स दे आर इरेगुलर बेले बेले से माने इरेगुलर होचନ୍ତି इरेगुलर अटନ୍ତି ताले एठी हम समटाइम्स रखुची सम टाइम एटा हम निश्चित भाव रे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नबा ओके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नै परिबा एडवर्ब ऑफ हम टाइम नेले भी किछि भूल हेबो नाही तापर सेंटेंस को हम जिबा तापर सेंटेंस रही वी रीच होम अर्ली यस्टरडे दुई प्रकार एडवर्ब रही गुटे रही एडवर्ब ऑफ होम गुटे एडवर्ब रही एवं आ गुटे रही एडवर्ब गुटे होम गुटे एडवर्ब आ गुटे रही अर्ली यस्टरडे गुटे एडवर्ब
yesterday yesterday को बुझेला एटा निश्चित भाबरे टाइम, whom को बुझेला एटा निश्चित भाबरे प्लेस। ताले एटा हम कहि परिबा whom टी होची adverb of place एवं early yesterday होची adverb of time। तापरे जब हम एक्टिविटी 2 को एक्टिविटी 2 रहिची डैश पूरण हम सेठी केवल किछि adverb ताको किछि वर्ड रहिची ताको हम मॉडिफाई करिबा, मॉडिफाई करिके ताको हम फॉर्म करैबा adverb। ओके, नंबर 1 रहिची we did the sum ब्रैकेट रहिची quick, ताले एटा हिजबो quickly Mira danced fairly well. Okay, we waited there patiently. Dash we escaped unhurt. Luckily, we escaped unhurt. She is dash a dancer. She is probably a dancer. It is dash cold here. It is terribly cold here. He dash looks better today. Certainly looks better today. He certainly looks better today. The baby slept. The baby slept quietly. I am satisfied with you. I am fully satisfied with you. Walk on the road. Careful अछि एटा आइजबो carefully. I walk on the road carefully. देखंतु एठी तुमको गुटे ट्रिक नेक्स्ट क्लास कहबी जते बेले ly रहइबो सेते बेले कोन हेता ना लिंक बाहर करे इज हो आम हो वाज हो वेयर परे हो सेठी ly लागिबो किंतु अलगा जगह रे ly लागिबो नाही अर्थात सेठी एडभार्ब बसिबो नाही। म तुमको एक्टिविटी 3 रे सेटा को कहि दूची देखो दिस वर्क इज भेरी हार्ड जोटी भेरी थिबो सेठी बेस फॉर्म रहइबो सेठी ly लागिबो नाही। दिस वर्क इज भेरी इजी वी फिनिश्ड इट इजीली। ओके, Mama drew a beautiful picture. Mama drew a beautiful picture. एठी drew अछि भार रहिछि भार परे जते बेले रहिबो drew मेन भार रहिछि मेन भार परे रहिले सेठी ly किछि कनेक्ट हेबो नाही केवल ही बेस फॉर्म रहि रहिबो। ताले मामा drew a beautiful picture. The children were yes children were एठी was were पर रहिछि एठी happily हेबो नाही एठी happy हेजिबो। The children were happy. They played happily. Then अच्छी नंबर 4 I met him unexpectedly मु ताको unexpectedly ताको भेटिली एक्सपेक्ट करि नथिली आशा करि नथिली ताको भेटिबा कथा। My meeting with the man was quite unexpected okay। तापरे जिबा नेक्स्ट को नेक्स्ट अछि 5 नंबर होछि तो old man was weeping dash he looked very dash weeping sadly she looked very sad जतिका भेरी रहिथिबो सेठी निश्चित भाबरे बेस फॉर्म रे पडिबो भेरी जागा रे अलगा किछि पडी परिबो नाही भेरी पाखरे अलगा किछि पडी परिबो नाही ly लागिबो नाही केवल ही बेस फॉर्म लागिबो। I am working very dash I am working very hard okay I am working very hard एजिबो एक्टिविटी आंसर। नेक्स्ट जिबा एक्टिविटी 4 को जोटा कि आज वीडियो लास्ट एक्टिविटी रहिबो एठी हमकु कोन कहिछि ना पेयर रहिछि हमें को पेयर ट्रू कोउटी को हमें बसैबा सेटा को हमें बाछिबा को हबो। Fill in the blanks choosing from one of the from the pairs of adverbs in the box below किछि adverb रहिछि ताको हमें ठीक adverb को बाछिबा। नंबर 1 रहिछि we reached school very dash we reached school very late very रहिथिले तो मानु कहली केवल ही लेट रहिबो। नंबर 2 रहिछि they worked dash to finish the work in time they worked hard the meeting will be held रहिछि एठी shortly जो कि worked परे एठी केबेले ly लागिबो नाही। Birds can fly very high very good तुमे माने कहि पले एठी ly लागि जाइछि एटा भूल हबो ly रहिबो नाही एठी केवल ही ताको मु चेंज करि दउछि तुम मानक पई एटा रहिबो नाही ओके एटा ly रहिबो नाही केवल हाई रहिबो ओके। Birds can fly very high। नेक्स्ट अछि द poor man got the food एटा आइबो got the food freely the poor man got the food free ओके एठी कोन हिजबो तुम मानकर ना द poor man got the food free ओके एठी फ्रीली हबो नै फ्रीली एठी हबो नै एठी हिजबो कोन ना फ्री एटा को फुल रे टाइप हे जाइछि निश्चित भाबरे एति तुम मानक पई बहुत बहुत दरकार रहइबो निश्चित भाबरे वीडियो को शेयर करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो। धन्यवाद।